martangyang mahita. Maulia tema rohanami diho di bagasan minggu sadarion ale Tuhan. Ala tutong doho paklalaho kami dengan nibasam na mangalehon kahipason, mangalehon partikian na dinggan laos bui kami tolkas tutongan ibagas curong dinamamuji pasangapoguarmu na badiay. Ditikyon ale Tuhan ay kutangiho kami mahatami imana gabi ojahan ni parsauran nami ditikyon asi marohan Tuhan suruh matodim to di parbadia mangajari kami lahu mangatusi hatam uhud mapargogoyho kami lahu mangulahon di pardalanan ni ngulo nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami martangiak kami tu depanmu. Amin. Ta buka mabibil ta amanginang tajaha mahatani debata naung ditotuhod dihita di bagasan sadarion di minggu padua hondung Trinitatis imana di enet sian sada raja-raja bidu 10 sia mamuka sian ayat 15 sahat rodi ayat 20 sada. Sada raja-raja bidu 10 sia ayat 15 sahat rodi 20 sada hujaha ma dihita tapai hutihu ma di bagasan rohat tabe songono mahatani di bata alai ninna Jehovah matu ibana mula mahotu dalam muhian tukad Damaskus lau mahotu si jalamiahi si Hasael bahen raja gumonggom Aram miahi doho si Jehu anak ni Sinimsi bahen raja gumonggom Israel miahi dohot si Elisa anak ni si Sapat sian Abel Megola bahen panurirang sikatmu jadi manangise nama lua sian podang ni si Hasael ikomate bunuon ni si Jehu mai jala manangise nama lua sian podang ni si Jehu ikon mate bunuon ni si Elisa mai akup ni tinggal dope hubain di Israel 7.000 halak saluhu nai akan naso mangalopit uluni totna marsob batu baal dohot naso dung mangumma ibana dungi mardalam masih Elia siani gabiju pangsa si Elisa anak ni si Sapat tongon maninggala ibana dohot 12 pasang horbo di jolona ibana sadiri mangolatolat pasang napa 12 honi dungi didapotton si Elia maibana laos dilikupon sape-sape natu ibana dungi ditadikon si Elisa ma akka horboi jala marlojong mangihuton si Elia di dokma ualoas au jolo mangumadamang dohot dainang asahui hutoko dungi ninna si Elia matu ibana lao mahumulak ayah haduna hubayni tuho dungi mulak maibana siya labungna jala dibuat sapasang horbo laos dipotongi doi ula-ula ni horbo ido dipake marmasak juhuti jala dilehon panganon ni akana posona dungi borha maibana mangihuton si Elia gabe parhaladona ido sahat ni turpuki dita saluk nama nami nanami do takadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus adong tolu hal di tonga-tonga ni pardalanan ni nguluta amanginang na somal tabege somal tadok jala mungkin boy sarupa manang dosdo pangatusyot tataringo tunatuluon ala jojot doon tadokon ditiki madoko kata hita tudong atta dohot ditiki na martangiak kita aha manatului ima anugrah asini roha karunia si lehon-lehon dohot berkat pasu-pasu godang dohita menganggap amanginang dos do asini roha manang anugrah dohot karunia si lehon-lehon dohot berkat pasu-pasu jala jojot doon tadokon di tonga-tonga ni pariana konon molo dapot hahipason molo dapot akasakap molo tulus akaulaun mardalan saya tadokko doon sude robang na ima pasu-pasu ni debata salah doidang salah jalaboy dotong tadokkon songon paduhatai
pasu-pasu mai sudi dang salah di si. Alai adong sauti neng dohonon nami atarjido parasingan ni anugerah manang asini roha karunia dohot berkat. Tentu adong do bedana amanginang. Na perjolo anugerah molo tabigi padita ola padita do madokonon manang aka parjamita saya didokon asini roha madihamu dohot dameninna anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus bahasa Indonesiana. Ahado dia do na masuk tu horong ni anugerah. Adong do jol mama dokon umur yang panjang adalah anugerah salah doi daong. Adong do jol nama dokon parbue ni bortian masuk tu anugerah salah doi daong. Alen yang dohonon nami na parjolo sahali ahado na masuk tu horong ni anugerah manang asini roha. Anugerah ima na dipasahat debata marhite Tuhan Yesus Kristus tu sude jolma di tonga-tonga ni portibion tanpa terkecuali. Ahamai na dipasahat debata di bagasan Yesus Kristus kepada semua orang tanpa terkecuali. Ahamana dipasahat tu hita keselamatan, anugerah, haluaon nasian debata marhite Tuhan Yesus Kristus tanpa memandang bulu. Tu sude jolma dos alaidang sude jolma mangargahon asini roha manang anugerah nasian debata. Ahatadana ada banyak orang yang tidak menghargai hidupnya dengan cara mengakhiri hidupnya sendiri. Ada banyak orang yang tidak menghargai anugerah dari Tuhan yang diberikan secara menyeluruh kepada semua orang dengan cara bagaimana dang menjaga hahipason ni pamatangna. Iboi dohono doi berarti tidak menghargai dang mengargahon anugerah na dipasahat ni dibata. Alai na perjolo sahali molo anugerah ima si lehon-lehon na dipasahan ni dibata tu sude jolma. Na paduahon karunia si lehon-lehon. Molo taingot buku Deta nomor 204 ayat 2. Nasana ni lehon ni Tuhan karuniamu karunia si lehon-lehon na pinasahat ni debata tu jolma. Molo tabereng di detai di dokon tondiro di pamatang hosa dohot gogo saluhut arta kemampuan dohot aka jabatan kemampuan bernyanyi bermain musik dan lain-lain masuk mai tu horong ni karunia si lehon-lehon ni debata on horong ni karunia on mungkin kepada semua orang diberikan Tuhan karunia alai karunia na tu au marasing dohot karunia na tu hamu audang malo marede ale mungkin di bidang na lain di lehon debata do diau karunia mungkin malo makatai dang naramo seda malo makatai adong dari lehon debata tong karunia untuk memimpin adong dotong di lehon karunia itu akajol mangalop padohot lan akan asing. Semua orang diberikan Tuhan karunia tetapi karunianya berbeda-beda. Ahadonados ima tondiro di pamatang ho sadohot gogu idonados anggona asing nai karunia na asing nai berbeda-beda do dipasahat debata tu hita saluhutna. Jadi anugerah berbeda, karunia berbeda, dohot na patuluhon berkat pasu-pasu. Di sodo jojot tita manginang menganggap bahwa mau lihat mangga dilihat Tuhan ibe pasu-pasu na Tuhan markitiaha ada apa behasit tuau ni. Tagobarhon itu sude. Alai disoneng dohonon nami berkat manang pasu-pasu ima rencana Allah yang akan terjadi dalam kehidupan seseorang laho pasauton sakap ni debata di tonga-tonga ni portibion. Sederhanana dalam ni debata di tonga-tonga ni ngoluni jolma laho pasauton sakap ni debata di tonga-tonga ni portibion. Contoh nasi Abraham berkat pasu-pasu do si Abraham di lehot debata ima gabe bapa orang percaya dang tu sude di lehot debatai dang tu sude di lehot debata berkat manang pasu-pasu si songoni dang tu sude di lehon debata kemampuan laho pasauton sakapna di tonga-tonga ni portibion taringok tuha parhala doon makandang sude si tua molo sude si tua ise begabe ruas jadi hasit tuaon menjadi seorang pendeta, menjadi seorang pertohonan na full timer, itu adalah bagian dari berkat pasu-pasu ni debata na dipasaha tu jolma-jolma tertentu dan tidak bisa ditolak. Dan boy tolak.
Ditikini pe, ditikina yang disuruh au gabi salat diakones. Borak do rohakku. Waduh gabi diakones, na rohakku do tikini. Tikini, dang boy tertolak. Tetapi Tuhan memiliki cara, adong do sakap ni debata, adong do dalan ni debata nekon pasauton na marhiteau. Dibohali maau. Marhite todina. Lam leleng hujala huhanguluhon. Ngaima gabi ngolukun waing di bagasan partikianon. Alani takas anugerah karunia dohot berkat adong perbedaan na di tonga-tonga ni pardalan ni ulutta. Amanginang mulut apa hutihut nak kaningan turpuki masuk tu horong dia manuaeng na nilehon ni debata tu si Elia dohot si Elisa di bagasan turpukon. Adong dosen horong ni natului tu si Elia dohot si Elisa di bagasan turpukon. Ima masuk tu horong na patuluhon berkat pasu-pasu na sopi nasahat ni debata tu sude jolma persuruon laho pasauton lomoni rohana di tonga-tonga ni portibion si Elia doho si Elisa disuruh debata laho manguduti ulauna parjolo si Elia marhite si Elia disuruh musesi si Elisa regenerasi manguduti ulauna parsuruonna di tonga-tonga ni portibion. Jadi persuruan tu si Elia doho si Elisa ima sakap ni debata nasoboi tertulak nasida. Takas tabereng mulu di ayat 15 satu ayat 10 walu di patorang di si masuk masih Elia tu bagasan gua inna bergumul ibana di si hinorhon ni maol na persuruan na pinasa ni debata tu ibana. Alai dinaung mulai ibana bergumul lam disuruh debata do ibane ko pasauton lomona lao maho suruh masih adong tuluhala idoko di sisi Hasael si Jehu doho si Elisa atar songoni dogo baranna semakin banyak tantangan sipata naing madawi banang idoko mundur maau alai semakin dilehot debata do ulau naikon pasautot tadi tonga-tonga ni pardalanan ni ngolutta si pata boy do tadokon ay borak mon lamborat romuse dang tertulak mau tidak mau diulahon alege bedong majol mana mangulahon holan alani dang tanggung jawab biasa bulus saya mau ulaunon alai dang dihanguluhon be alai di bagasan turpukon parsuruan na pinasani debata tu si Elia nang tu si Elisa ima sakap nauli sian debata jala pasu-pasu di tonga-tonga ni ngolu ni nasida na dua. Amanginang borhati tama mereng ayat 20. Dek 20 didokot disi ualoas au jolo mangumadamang dokot dainang asahu wihut toko. Dunglao si Elia idapoton si Elisa dilikupo sape-sape na tu ibana jadi artini dilikupon berarti dipilit ibana muselahu manguluti ulauni. Iboto ibana doi diboto si Elisa. Alai alus ni ibana dia 20 madokon ualoas joloau mangumadahma dohot dainang. Amanginang di akana hujahami di buku hujahami tong di internet godang dojol mana menafsirkanon sebagai bentuk alasan. Godang dojol mana madokonon marsidalian si Elisa di parjuruan ni debata marhite si Alia. Ubena idokon ibana ualoas jauh satokit mangumadamang dohot dainang alai senon neng borhati ta manginang taringo tu parsuruan na pinasani di bata di tonga-tonga ni ngolutta ini bukan tentang beralasan dang na beralasan si Elisa manginang di paddohani alai rikot do ibana pangaradion diri dinalahu mangulahon parsuruani ini tentang kesiapan diri ini tentang bohado persiapaku laho mangulahon ulauni totuhi tapi amanginang di tonga-tonga ni pardalan ni ngolutta molota jalo sada ulaon tapi kiri doa do persiapaku tuson unang do hujalo gabe guru bahasa Inggris mar bahasa Inggris pedaku boto mustahil kan totu molo dipilih tahu gabe sad mangulahon sada ulaon iko paradioku do diriku do denggan ido na pinasahat ni turpukon marhite si Elisa dorong idokon ibana ua loas joloau mangumadahman dohot dainang jadi persiapan ni ibana ikut dengganau di paborhat na torasu ikut dengganau parmisi tu na torasu laho parsurusuruoni mangulahon parsuruoni di tonga-tonga ni parnguluoku
Ido nanging berengot tadi bagasan turpukok manginang ayat 20 di tonga-tonga ni parsuruon ada narikot si para diota adong dojol mana beralasan alasan dang songonon ale mau alasan takut tu si makatai bodo alasan ni apa sodo piau lan akan asing ale ibani dokon ibana ualoas jolowau satokin mula jolowau ning permisi tu natorasu dukoni ku ulao pe parsuruoni alani mamanginang riko si tutudo pangaradeon diri lahu mangulahon pajawon ni debata. Adong sada contoh, adong sada ina manginang. Ditiki ditodo si tua maibana dongan na si tua neng gabe parhalado calon si tua. Dang na menyinggung ada mang. Alai kenyataan doon dibereng parhalado ma dohot uluan asong na cocok do inang siya dui gabi parhalado ba hibas di rohahod do di tonga-tonga ni parsauran lao ma parhalado inanaposo do pion inataon lao ma parhalado neng madulo tu bagas na idok ko ma gogonya rohanami dohok mahala inang dongan nami mangula marhubas asa gabi calo si tua ale roma lus ni natau parjolo madokon we dah bahamang menek-menek do pepese-peseku jelo bal gamatok kinai damang hule hope rohaku pos rohane ka parhala do kam mula ma dung lambalga nga masuk be sekolah adong mana melanjut kuliah itu opok mamuse aboy benang nga siap behamuna ro malus ni natong madokon madamang nga masuk SMA lahu masuk kuliah godang biaya biar rohaku hinorhon nina mga lului sinamo lahu pasikulau gelekon la sosangan no tikiku apala marsermon tokinay mamang jolo siko makadak dan ako sikola ina mula ma perhala doon dung say kuliah kaya nakonaw karejo o ti na matikina lahu marhubas ka nga hampir pensiun lansia idapot to perhala doon mamuse buhay nang ay nga siko be kadak dan aki pay mamanguli na madohok muli aboy berati kimu ate jepe na malus na nga matua aw dang tolapu be amangin ang dihita sa luhut na molo dang dibagasar roha molo dang lomoroha godang do baenon alasan ima alasan jolo balga jodak dan ako dung balga mabiara daong tikik ko nomor sermon dung tamat nga matua aw dang adong be gogok ku do tikik ku tusi bulus may dok ko semulana dang lomoroha ku gabi situ amang tunasing ma doko kamu om mabentuk ni na marsidalian jot do masa si songonon amang inang di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolutta molo dang lomoroha godang do alasan godang do sidalian asaw nang sahat ulaw ni tuhita sa luhutna siani boy na yang berengota danga dong tiki na lehet poso sato nga poso matua sato nga matua sahat tu na matua molo danga dong pangaradeon diri tidak akan ada waktu untuk siap ditiki poso dang siap dung agak matua dang siap hampir lansia dang siap adiga be siap na tidak akan pernah ada waktu untuk siap molo dang adong rohalaho mangarade mempersiapkan itonga-tonga ni pardalanan ni ngulutta alani do manginang dihita salhuna molo sahak manwaeng turpukon tuhita aha do naung taparade lahu mangulahon lomo ni rohani debata marhite parngulutta molo baik kami pe contoh na kaningan situa da kola tu situa do tuhami parhalado turpukon ale tu sude do hita salhu na manginang di jou do hita gabe parjamita di jou do hita gabe pangajari di jou do hamu gabe pangubati di jou do hamu gabe partiga-tiga di jou do hamu gabe manguluhon akka ulaon di instansi dotlan akan asing sude do hita tarjo ito nga to nga ni pardalanan ni gulutta alani aha do naung taparade amang inang aha do tabahin persiapat dinalaho majalo ulaon parsuruoni dito nga tonga ni pardalanan ni ngulutta ganuk marsadasadi nanaing dohonon natu hita songon halak Kristen hita songon halak na porsea hita tuadopan ni debata sa halak naung dipilit pangula na sitong dito nga tonga ni portibion totu dangolo sa robang dohot portibion dakola perhalado na didokon unang sa robang dohot portibion
Pangubati pe sotung sarobang dohok portibion. Aka parjamita pe sotung sarobang dohok portibion. Aka pangajari, aka partiga-tiga. Nama mereng partiga-tiga na asing. Menyelewengkan marhite timbangan dohotlan aka na asing. Godang boy dalan molo adong sakap naroa di bagasan roha. Ale molo di loas debata hita di jauh hita gabe parjamita pangajari pangubati partiga-tiga dohotlan aka na asing. Aha donong taparade amanginang. Kesiapan ni dirita asa unang sarobak kita dohot portibion jala asa taargahon molo pajowo ni molo ulaw na dipasahati tu hita ima bentuk berkat pasu-pasu ni debata naso sarupa dohot hala maka nadang sudi partiga-tiga isura partiga-tiga autu purdo ala memang dang karunia disiau disuruh debata disuruh lah pangubati Allah dosa tabi mate na ubati ala memang dang tu si karuniaku pasu-pasukku di pasahat debata meragam di lehon debata alai ditantang mahita nuaeng marhite turpukon amanginang molo naung dipilit dohita naung disuruh dohita tu ulaun tertentu aha do naung huparade di bagasan pardalanan ninggulu alai takas di doko marhite turpukon tu hita orang yang sudah dipilih debata dung dipilih tita dipadiri hita asalau marparbue jalamian parbuetai di tonga-tonga ni portibion dakkola dipilih sabing dung dipilit dipadiri dibohali dung dibohali ikon marparbue jala parbue naon ikon mian i tonga-tonga ni portibion alani mamanginang dita saluna na marpungu di bagasan tikion adong do dihita nuaing naung sahat pajuwoni alai dong do pepiga-piga na so sahat mungkin berproses marhiti akaulau dotlan akana asing naing dohonon na tuhita saluhukna taparade ma dirita, taparade ma rohatta, nang pegodang akahamaolon, naikon adopatta, hinorhon ni partikian nasay mubahuba di tonga-tonga ni portibion, anggo parukilon, anggo hamaolon, dohot aka pergumulan, ikot terus doi masa di tonga-tonga ni portibion, dia kaulaw naung dipasahat tu hita. Ale unang alani i, gabi madabu hita, unang alani i, gabi tadokon jora maau, dang situa beau. Unang alani i dang guru beau, unang alani i dang gabi parjamita beau. Songon di episteli na yang dohonon na tuhita, Tuhan tidak pernah menjanjikan iman yang benar kepada Tuhan tidak akan terlepas dari pergumulan. Malah sebaliknya didokon, mulu dihutuk kamu au, tuh kamu nama silang na hulehoni Tuhamuna. Iro na yang dohonon na yang marhite turpukon, dohot episteli tuhita salgu na manginang. Molo tumpe godang akahamaolon na taadopi di tonga-tonga ni parsuroni sada dosi ingotota molo naung dipilih tau dibohali au jala pakyon ni debatado au lahu patulusson sakapna dohot lomona di tonga-tonga ni portibion alani i songon topik ni imingguima amanginang totong mahita satia mangihuton dohot makobasi tuhani di tonga-tonga ni ngoluta huhut taparade madirita marhite hatani debata. Amen martangyang mahita. Mauliate marohanami di ho ale Tuhan. Ala naung dipilit jala dipadiri ho kami gabe parhiteamu pasauton lo moni roham di tonga-tonga ni portibion. Adong nagabe akaparjamita kapangajari pangubati partiga-tiga dohotlan akana asing dope pasu-pasu na dipasahato di tonga-tonga ni pardalanan ni gulunami. Dalan mula ho pasauton sakap mo di tonga-tonga ni portibion. Sipata tututuhan maul do tarjalo rohanami. Alay sakap na naing pasauton mo di tonga-tonga ni portibion. Molo naung dipilito ikon patuluson mo marhitihami. Pos rohanami. Bohalammu jala pasikopom mo do saluhutna. Asatuk tarpatupahami i pasauton lo mami di tonga-tonga ni portibion. Jala mangido kami tua depanmu marhite tordin tord di parbadia asa totong diurupi kami dinalahu mangarade diri paradehon akan narikot di tonga-tonga ni pajuni asa unang holan hujalo kami sabing akaulau ni ale Tuhan alai hujalo kami tutusi tutuma huha berjuhok kami di bagasan na mangulahon dang alani portibion dada alani akadongan nami alai songon bentuk tanggung jawab nami may tua depanmu marhiteho na mangalehoni di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu nami asi marohamale Tuhan
nang pejok-jok dohu bulus sami hamaulon aka parukilon dina mangulahon parsuron mi alena pos dorohanami dang diloaso hami madate madabu jalamate hinorhon ni aka hamauloni dalam mudo parukiloni lampatakon haporsyaon nami jala asalam marsihohot tami ale Tuhan maka burjuhon ulaon parsuruon na dipasahatmu di tonga-tonga ni pardalanan ni muli nami Jehovah Tuhan nami pardenggan basa mauliate ma di parsauran nami di bagasan minggu arian di Tikion rajumi hame doale Tuhan denggan ni basam do marhite hahipason na papunguhok kami laos boy kami marsaur mamuji pasangapoko pasahaton salut na pamujon nami bain hasangapod di guaramu di Tikion aleamang pardenggan basa di Tikion hutangnya ko kami do akayanakon ni Huriam remaja na poso bulung na sorap dohotami di Tikion na tongon na sida kunjungan rohani berwisata tu daerah Toba na niuluhon ni naposom mamang padita resort nami rap dohot akasitua asi maroham ale Tuhan hipas do na sida borhat na tuare sa tonga-tonga ni Huriamon asi roham ho matotong na mga leon haipason di nasida saliling di pardalanan saliling mangulahon salhut akagigiatan jala dinasahat anon tu luat namyon pos rohanami totong di bagasan pangaramotion mo pada unasida sian akaragam ni parmarani daging nang songoni parmarani todi patulus saluhut akan asinakapan ni rohanasida jala pasu-pasu akaparhaladom na manguluhon nasida Jehovah Tuhan nami pardenggan basa mauliate ma di partikiano kupasahat tami tu adupanmu dia karuas ni Huriam na makilalahod denggan ni basam jalan pasahaton hamuloten ni rohana tutonga-tonga ni Huriam lam tabay matutu hahipason dinasida gogo na martaba-taba song-songoni aka pacarian na tama nang aka nasinakapan ni rohana sida ho manapatuluson aka pareana konon nang akaulaon petahe Tuhan tukoma na mamasumasu ngulu na sida marsada-sada nang songoni matahe Tuhan di ruas ni Huriam dinamarsaka naeng pajongjokon pardongan saripeon nay baru marhiti Huriam di minggu-minggu nanengro ale Tuhan nunga marpadan nasida di adopanmu di jolo ni ruas ni Huriam asima roham homa na mga leon haipason di nasida saha tunajupang tikti majalo pasu-pasu pardongan saripeon urupi nasida dia kasaluhut pangaradeon diri dohot dia kanariko si patupang nasida di ulau ni pos rohanami Tuhan homa na mama sumasu jalan nama dongani nasida Jehovah Tuhan nami dia ka program ni Huriampe dinanaing tulus mardalan di bagasan taunon terkhusus mayale Tuhan tu program transformasi ni Huriam naing patupang nami di bulan Agustus na neng roon asahoma Tuhan na patuluson saluhu na marhite parhalalu dohot panitia naong ditotopon di tonga-tonga ni Huriamon posrohan nami Tuhan mardalay may saluhu na hobar tulomo ni roham Jehovah Tuhan nami gudang naido penanaing si Panginoon nami di bagasan tangyang nami alay posrohan nami Tuhan takasto di botoho aka Panginoon nami nahuhalungutok kami asima roham ali Tuhan tuko manapatuluson ni saluhu na hobar tulomo ni roham jala hobar tutiki na dibuhulmu di pardalanan ni nami pardosa na gudang dohami ali Tuhan jumulaburi urasi kami asa tamahami gabi hasahatan ni akadenggan ni basam pasu-pasum di tonga-tonga ni pardalanan ni nami pasurahan nami ale Tuhan dada sakap nami ale sakap mo manatulus di tonga-tonga ni ngulu nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami martangiak kami tuadopamu amin.